more. Say cheese. Thank you. Hello. Hi. I want to be free. Say cheese. I want to be free. Kaya ko na pagkarani ta maghiwalay. One more. Nagkanda-kanda ko 1, 2, 3. Kaya kita karani para tarin ko pinili. Yeah, tama, tama. I think kung narag magkalakaw mag-picture yan na nakadi pa mapaso ra-ura. Just suggestion ko lang. Well, ladies and gentlemen. One more. 1, 2. Siya model sa takilan sa vodka. Narag na mag-tika. I don't know, maybe. Ano na ko ang kita attendance, si manang ko yung attendance. Adi asking sabi. Saklay ka nung bag mo na malaki. Nanay, butang ka nanay, didi vlog day. Bag mo nanay, didi tayo butang. Ano tangkot siya kay Yaris. Can I look? Nanay, nakaroon mga Oh, kanin. Ate Saldo Yaris ko wala. Kung naka-upload na, yung mga Yaris. Yayag man. Sakto masirang kay Brown out. Oo nga pala. Yan na mayo naman sila. O, di ka na There you go. Very good. Yeah, it is. Ante, niya para ako. Wadong na, ikadlo, wala puro parigo. Kay kahapon pa nagpreparar. Wala ka, kanaro ka, bala pagtawag. There you go. One more. Kami nakasama sa kusina. One more. Dapat ikaw naman ate ka rin para habang naglalakaw ka. I don't know. Mas mahihiya ako. Wow. Yung asawa ko nawala. Bibidyohan ko ikaw. Kunwari nagbablog ka. Ha? I-vlog ate, i-vlog. Oh, really? Oh, welcome to Philippines. Hindi ka nang sabihin ko eh. This is the Batuning Resort. Alright. Maybe you should do it. I'll have you do it. May mood may nate. Ha? Makikita mo to. Ban, may pakulubak sining ang trabaho. Thank you. Yes. Dapat video ko kami kuya na nag-upod. Nandun eh. Umupo na siya doon. Maybe we'll go over there. Kunin natin sila. Videohan ta ate. Yeah. Ang ganda dito, white sand. I know, it looks really nice. Hay namaw pa ate, Boracay o dito. Ano, depende na yun. Ah. Alright. Sige, magbibideo ka ate. Okay. Alright. Videohan ko ko. Okay. Dad, Kadiri pa mapasok ka. let's go. Let's go. May chinilas ako. Nakamigdas sa kay masul sini sa sige, masul ini. Now, Should I change my slipper? Ante, mahirayo. Okay. okay. Oh, tara. Ante. Let's go. Okay, we're gonna go for a walk. Because it's not nano sa na English ate. It's not really. Oh my gosh, right here. Wow. Ate dito ka na, ate kay para yung kakuan. Ate mag-post ka na lang ha kay para i-screenshot ko na lang.
Ready, 1, 2, 3, go! Isa pa. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Mali ang pala, di pamana. Ikaw din. Ikaw din. Sige ate ah. Dida ate, dida. Yeah. Sweet. Yeah. Ate, script is, isa-shot mo na, di ba ate? Yeah. 1, 2, go. Alright. Woo! There you go. Ganda. Yun naman. Ganda. Sweet, come here. Okay, here. Diyan. One, two, three, go. Isa pa. Para mas dama yung pagpilian. Okay. Thank you. Ate, dida kay, dyan ka ate, ang ganda. Oh, Dyan. really? Oh, sa gitna. Grabe, ang ganda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan, okay. Thank you. Ang ganda. Yeah. Ayan, maupayatin la. Maupayatin. Ala. Look. I know. Ano, Ikaw rin. Hala na dyan ikaw. Come on. Hindi naman nakanakin ba? Nagsuo ba? Okay. 1, 2, 3. One more. Diyan na. Suck it. Suck it. 1, 2, 3. There you go. You wanna climb it? Sure. I want a Ate, picture kali, there ate, too. ikaw, ate. Wow, kaupay. It's okay. Maupay ito. Ate, leg kapot man nakdili kay maupo na kanto na. Kailangan naman yun. Sugad lang sito ni steady la kay screenshot la ito niya. Ah, okay. Yeah, parang ganyan, yan. Ang ganda. Okay na, 1, 2, 3. Oh, sugad na si Nadia. 1, 2, 3. Okay. Wow! Okay. 1, 2, 3. Okay na ini. 1, 2, 3. Okay. Yes, para lang ato. Ay, lang, pag pindutar din. Oh, video pa nini. Oh. Bed. Bed. Smile. Ante, smile. All right. Thank you. Oh my God.
we're action. Say something. You're being recorded. It's big bag. It's a picture. Thank you.